بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا بيجي أورومو مسلم ميديا نجاني ربي ككلين سرانتي بكجير تنجفتو سنرات أجراتو guyyaa har'aa naga har'aa waliin nu deebiseetti ni jira guyyaan har'aa guyyaa kamiisaatti darsii kennaa har'aa waa'ee tarbiyaa ilmaanii waan jedhamu guddisa ilmaanii jechuudha kitaaba san keessa turreetti ni jira darsiin kennaa har'aa wanni irraa mata duree isaa godhateetti ni dhufe faayidaa ilmaan gaarii jechuudha faayidaa ilmaan gaarii laaluu fi jechuun har'asa walii dabarsuu fi ilmaan gaariin tuni namni cuftuni ilmoo gaarii ni kadhata hattan warri nabiyyooti asiin dura ilmaan gaarii kadhataatiin turan namni silaa qalbiin isaa sodaa qabdu cuftinu yaa rabbi ilmoo gaarii nuu kenni jedha ilmoo gaarii tana mee faayidiin isii maalinni faayidiin isiin qabdu maalinni bu'aan isiin qabdu maalinni waan tokko bu'aa isaa beekaniitiin yoo kadhatan barbaachisaadha qiimaa waan sanii beekanii waytii kadhatan qalbiin waan guddaa kadhataa jirti jetteetiin hin beeyti waan jabaa kana yaa rabbi naa kenni jettee murannoo rageette akkasi kadhatti mee ilmoo gaarii faayidiin isii maalinni mee mata dureen keenya har'aa kana jechuudha ilmoon gaariin faayidiin isii maalinni bu'aan isii maalinni bu'aan isii maal inni sallaallaa jechuudha والولد الصالح نعمة من الله تعالى جن علمون غارين كانني رب الراتات علمو غاري ربنا ما كنون علمان غاري ربنا ما كنون علمو كبجانا ما بيت ربنا ما كنون علمو الديني جلنا ما بوتم ربنا ما كنون علمو ويتهادا في أبا يامنيتين وي أججانيتين إنجران نعمي مليلان كيسان جر علمان كان ربنا ما كنوني نعمة qananii rabbirraa taate takka jechuudha akkasuma ilmoon gaariin akkuma hadiisa keessatti nu dhufu heduu wayita asirraa dabranillee akka maaliin siin taate irraa dubbatamuu hedaa jechuudha ilmoon gaariin yooma namni yaameetiin jedhu yoo kalaama bareedaa isiin namatti deebisteetiin jette qalbiin namaa raahaa dhageetti yoo inni immoo kalaama bada ilmaan tun كلاما نم دلن سوان أدداتين سجلا أواتي وكين سيد دبستيتين إنجتة سمون تلهين دلنتي قلبين تله يا دبراك سنتي إنو ما يوغرا أبارو فاتي دلن سو إرغرا ستلي تركان فاتو الرامل جتشورا يودن ديتين قدان جرات أفقا بملين من يودن لنواهد دو كيسا سينا إلمون غارين كان چوفاتي كان مافتاتي جتشورا إلمون غارين أولاد أندو برغيتيتين حق الله ولنما حق الله ايغو irratti nama jajjabeessiti wayta haadhaa fi abbaan waan akkana jala butama waan akkana irraa baqadhaa jedheeni haadhaa fi abbaan gorsaniitiin jedhan nama jetteetiin jala butamti sababa isiitiin ollaalle walittiin bu'an sababa isiitiin bakka adda addaatitti wali bu'anii achirraa rakkoowwanni adda addaa namatti gadi hin deemtu jechuudha ilmoon gaariin qabeenya guddaadha نعمة دو برغيتين رب الراتات تكا جچودا أكما سر رسول عليه الصلاة والسلام سي مسلم كيسة مالجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم مالجري كيسة رسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم ilmi aadam kun cuftinu ilmuma aadamii namni warri aadam irraa hore akkana baay'atu kun cuftisaatu ilmuma aadam jedha idhaa maata yoo du'e ibnu aadam ilmi aadam kun yoo du'eetiin jedha inqaxa'a camaluhu ni cita dalagaan isa namni yoo du'eetiin jedhe dalagaan inni qabu cuft irraa citti jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam kan namni asirratti amma gara hedduun galii gara garaatiin qabeenya isaa ka adda addaa irraa kanatti baatirraa yookiin waggarraa yookiin yeroo murtaa'e takka irraa galii waa isaaf seenu gara cufaa yoo du'eetiin jedhe dalagaan ilma aadamtu cuftinu irraa citti jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam illaa min thalaatin waa sadi malee cuftinu irraa dhaabbattii jedhe namni du'eetiin jennan sadiin sanarraa tokkoffaa sadaqatun jaariyatun sadaqaa yaatuu taate
صدقاء نمرن دابني صدقاء أكا مسجدا إجارني براديمو صدقاء أكا مكنمني إرانياتو كفايدين جرتو كشمبر إرانياتو كنمني الرفايدة مدابني تني يرو إيرا أتشير رواني جرت الرفايدة متو أكا سما بشاو وهي كوتني أكا إيلادو برغتين مجرت الرفايدة مو أكا سما منا وهي إجارني تن مسكين اتراها قدو مدرسة إجارني تن نمني راها اتقوديت أنشير إسافياتو بئري توكو يوكين بشاندو برغتين تنين إيري توكو قوتني تنين نمني اتفايدة مو صدقاء جارية جرم تياممتي كأكنا كوني هندابتو إسافيا آجتشو لها قواني سني جرتو كان توقفان كإراهين دابني واسدي ملي شفت نورا دابتي جد كان دابني سدين كيسا توقو كان جتشو لا نمي صدقاء جارية لفاقبو اسما فياتي جتشو إيغني دوئتني جد اللي أو علم ينتفع به تكي علمي ينتفع كفيدم به إسات علمي فايدان التقرمو علمي والجلا دمتاتن بواني سي فايدني سي درجاتن انجرو ينتفعوا كيتفايدم به علمي سنتي علمي اتفايدان غور متأكسي سيولا فكانيتن برا دبر ملء علمي نكسي حقدو برغتاتن اسين دمتو كسمة تفايدين ساف ديما ججورا قد اكما مرات اسين درا اكدو برغتير رواه البخاري جران كتاب سي بخاري جران سي مسلم جران سي من ماجه جران warroonni kunniin maqaan isaanii kun haga ammaa ni deema haga ammaa kitaaba isaanii itti fayyadaman haga ammaa kitaabaan isaan baasanii ittiin jiran itti fayyadaman sadaqaa duuba argiteetiin ilmi faayidii qabdu tawal jalaa deemteetiin itti fayyadamaatiin jirtu jechuudha ka faayidiin itti godhamaatiin jiru ilmi akkasii yoo taate malee lammaffaan tana jechuu inni sadaffaa oo waladun saalihu yad'u lahu takkii ilmoo gaarii أو ولد محل الشاهد هنا درسين كنا بكين دو برجيتات نتدمن فيه أو ولد تكي المصالح غاري المصالح المدو برجيتات غاري يدعو له كإساف دعائي كرتو جتشورا هذا في أباني قدبراني تنجرا يوجد فكيسة يا ربي هذا فباتي أنا أرى رميجا استغفار إساني فكرتا يا ربي جنكا قوياك يا ما سنتلاف سير سؤال قبري سنتلاف سيجر وان جنكي تهجفا يا ربي تلاف سيجرتنين دعائي إساني فكرتا جتشورا ولد صالح الدنيا إرتي تأمر يفدب نسانكو هريزي إيقوم آخرتي إيقوم الدنيا إرائني جيجفميو أكانت فايدين نمافجرا جتشورا نمني توكو يو إلمان غاري إلمان كرا ربين إساف كنتني جد ولد صالح يدعو له يو تهان شفتم مانو يو شفتي نما كراني كنين وانين كراتو يو رب الراك إباليتني جد وانكم وانا جائباتي جتشورا إلمان غارين هاقوي تأثير رجران اتفايدا من قفاميتي آخرت اللي فايدين إسياكنا نمجال ديما جتشورا إني هن دبر ملي مكان إسالين دبرني علمي كوني ويتياما مكايبالو تيجرانيني يو غارم إسا waan nama gammachiisu irraa arganiitiin jedhan namni kuni horteen kuni hortee eennuuti jedhan ilmaan eennuuti jedhan ka ebaluu wayta jedhaniitiin jedhan maqaan isaanii dubbatama gara cufaanuu namni kuni faayidii keessatti jira jechuudha ilmoo gaarii qabaachuun jireenya dunyaa fi aakiraa namaa tolchitii jechuudha akkasitti ilmoon gaariin eega namni dabreetiin jedhallee du'aa'ii namaaf kadhatti du'aa'iin suni namatti geettii isaaf yaatii jechuudha ilmoo gaarii qabaachuun نعمة رب الراتات جشولا المو غاري ربنا ما كنن نعمة من الله كانني رب الراتات ربين كانني إسراتات نندبر سيني قودة سنكسنها أولتو إن شاء الله تعالى المو غارين أكنك أبدي جشولا المو غارين أكنك أبدي كرتشو إرابر باجي ساجشولا فالان المو غاري هو مالتو كيسا قدبا وهو درسي برا إيقاتي جشولا فالان المو غاري مالتو كيسا قدروف والله ولي هذا في أبان دلنسيسا وبليانو في دلنسي والبوا واني شفتي إسي الرما قدمتي أبارس اللي دو برقتي سرتي تحاجي جولا أبارسي هذا في أبان واني هذا في أبان نمرتي كرتو دو برقتي نفولم تورا وان هدو تو ادو كنا قدبها ilmoo gaarii rabbiin nama qunnamuni ni'ima isarraa taate waan kadhatuun barbaachisu jechuudha ilmaan tenna ilmaan gaarii ilmaan doo bargitee saalih fi jetta sayyaa rabbi nu taasi jedhanii kadhachuun waan irraa barbaachisaadha uskuulumatti kennineetiniin yookiin madrasa ergineetiniin yookiin uffatuma itti bitaniitiin dhiisuu qofaa miti wanni irra muhimmiin du'aa'ii rabbiin kadhataniitiniin yaa rabbi ilmaan tenna tana ilmaan gaarii
ilmaan ufii jaalatte san yaa rabbi nu taasi jedhaniitiin kadhachuun waan irraa barbaachisaadha jechuudha insha Allah ta'ala. akkuma san maal jedhama hadiisa biroo keessattillee hadiisa imaamu Ahmad akkasuma sunan ibnu maajaa keessatti ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته نمتيتش جدي إن الرجل نمتيتش جتشوني دبرتي اللي تاتي إيرا اللي تاتي لترفع ألفو دمتي درجاته صدركاني سا ألفو دمتي جدي رسول عليه الصلاة والسلام نمتك ألفو دمتي جدي درجاته صدركاني سا في الجنة جنة كيست ألفو دمتي جدي رسول عليه الصلاة والسلام فيقول نجد أن هذا كن إنسان أفتهج ويتجنة كيسا صدركا إساء الفراني في جران إنسان أته صدركا كان الفرامين سناف قولا يكوني إنسان أرغمي سبب مالي تنت أرغمي ونكوني أكمين كان أرغتشو دنده جريتنين دبتا فيقال نجرم باستغفار ولدك لك سبب استغفار سيف بربادو ديفم رب الرسيف كرأتشو دلي تيتيف واشوفها في علمي كيدو برغتيتنين dhiifama rabbi irra sii kadhachuutiin sadarkaan hagana sii ol fudhamiinsi godhame jannata keessatti jedhaniini. Ni'imaa gana geettu argitanii achi keessatti istighfaara addunyaa irratti istighfaara isaaf kadhataatiin jira ilmi isaa sababa istighfaara araarama inni asirratti kadhatuun kanaan rabbiin jannata keessa sadarkaa isaa ol fuudhee fi namticha jira jechuuni ilmoo isaa ka addunyaa irratti isaaf kadhatu kanaan rabbiin isa san abbaa ilmaa san jannata keessa sadarkaa isaa ol fuudhee jechuudha. Ni'imaa gamga'u jechuudha. Ni'imaa itti nafinii jechuudha. Akkasuma hadiisa ibnu maajaatii fi ibnu khuzaymaa ibnu khuzaymaa keessatti وقال عليه الصلاة والسلام رسول نجر عليه الصلاة والسلام سبع يجري أجرها للعبد بعد موته ما جري رسول عليه الصلاة والسلام تربة جد وتربة وانقص تربة يجري تجر يجري أجرها سواء نساني أجر للعبد قبل الشاف بعد موته إيقادو إساتي إسافي أجر إيقادو إساتي إسافي أجر أجرها سواء نساء قلن إسا للعبد قبل الشاف بعد موته إيقادو إساتي واني تربة دو برقتي إسافياتي سواء نوا تربة واني تربة سواء نساني إيقادو إساتي تربان كوني مال فامه وهو في قبره حال إني قبري ساكي سجروني واني تربايو إني دلقي براديمي أجرني سافياتي وهو في قبره حال إني قبري ساكي سجروني من علم علما نما علمي برسيسج من علم نما برتي علما علمي من علم علما نما علمي برسيسج نما علمي برسيسيت نينجره eega inni du'eetiin jedhe ilmiin inni barsiistuun isumaaf yaatti ajiriini jedhe sawaabni waan inni barsiisee kun isumaaf yaatti jedhe masha Allah oo ajraa nahran takkiduu bargiteetiin ka qote jechuudha nahran laga wahii qoteetiin baaseetiin achirraa namni ka fayyadamu bishaan tokko akka haroo tahitti akka akkaataa birootiin tahitti yaaseetiin jechuun qotee walqixxeessee akka namni itti fayyadamu ka godheetiin jedhe inni kunillee isaaf yaa'aa sawaabni isaa isaaf yaa'aa jedhe laga tokko ka qoteetiin jedhe akka haroo godhuu tahitti akka masnoo tahitti akka namni itti fayyadameetiin jedhu tokko mijjeesseetiin ka jedhe kunillee isaaf yaa'aa jedhe nahran laga wahii ka yaase jechuun akka namni itti fayyadamu mijjaahu tokko mijjeesseetiin jedhe isaaf yaa'a kunillee sawaabni isa kana irraa hin dhaabbatu isaaf yaa'a jedhe oo hafara bi'iran takki nama biirii qoteetiin jedhe eela qotee akka namni itti fayyadamu taasise eela qotee akka namni itti fayyadamu mijjeesseetiin jedhe kanallee adada namni irraa waraabbatuun adada wanni cufte achirraa bishaan kana dhuyduun shimbirri dhuyde baniin aadam dhuyde bahaa'imni biraa dhugee cuftii waan kana fayyadamuutiin sawaabni nama saniif yaa'aa jedhe sawaabni nama saniif yaa'aa jedhe tokkoffaan duuba argiteetiin nama ilmii barsiise takka lammaffaan nama laga wahii duuba argiteetiin yaase jechu
bishaan mijjeesseetiin akka namni duuba argitee akka masnoo kana godhuu tahitti akkaataa birootiin mijjeessee akka namni irraa fayyadamu godhuu tahitti lammaffaan kana. Takki nama eela qoteetiin jedhe eela qotee akka namni achirraa bu'aa argatu akka shimbirroonu achirraa dhuydu akka namni achirraa dhugu akka bahaa'imni biraa loowwan wanni adda addaa achirraa dhuguun dandahamu ka taasiseetiin jedhe sawaamni warra kanaa sawaamni warra duuba argiteetiin achirraa dhuguu itti fayyadamu kun cufti isaatu nama saniif yaa'a sadaffaan kana. أو غرس نخلا تكي كنكلي وهي دابيتين جد ويتدر الدنيا الرجل غرس كدابي نخلا نخل كدابي نخل دابي نمني أشير نيات إرا شمبيرون إرانيات نمني إرانيات بؤان سبام ندوبر جتين وان فيدا مكنا إرا هنشتو نما كنا دوبر جتين ياتي في جد ياتي في نخلي هاجر مملي والنبير واللي والنمت فيدمو دندهمو أكو مكانا جسودا أكو مكانا فكينا برتقانة تقول أبديتنيني نمني إرا فيدما وانا دد الرانياتي فايدي تقامتي جسودا أكسما وان سلا نمني إرا فيدمو دندهمو وانا كبنا تهيتي وانا كبابايا تهيتي وانا أكسما دوبر جتيتني زيتونة تهيتي وان سلا نمني تفيدمو دندهو كوني شفت ساتو يوم bakkuma naqlii kana seenaa jechuu gaafsa rasuulli saniinaa dubbatu malee naqlii qofa irratti gabaabata jechuu miti bu'aan namumaaf jira jechuudha namumaaf yaa haga inni bakka san jiru yoo inni achi murameetiin hin dabre inni yoo jala dhaabbatte jechuudha haga inni wanni kun jiru ima yaatiif jechuudha ima yaatiif oo banaa masjidan takkii ka masjida ijaaree jechuudha ka shanaffaati oo banaa masjidan takkii nama masjida ijaare namni masjida ijaaree binaa deeme haga masjida kana namni keessa itti salaatuun sujuuda itti godhaniin ta'anii darsii itti barsiisaniin muhaadaraa itti godhaniin jum'aa irratti dabarsaniin wanni kun cufti isaatu yoo namuma ijaaree kanaaf yaatii jechuudha. Ajaa'iba kaznan khaaliqaa qabeenyi rabbii akka guddaa inni ta'e warri achi seeneetiniin ka salaatu ka barsiisu ka muhaadaraa godhu ka khutbaa godhu kun cufti isaatu minda isaaf kennama ka masjida kana ijaaree biraa deemellee mindamatu kennama mindaan takka lama miti qabeenyi rabbi laakiin immoo akka tabanii aadanii miti cufaanii geettii qabeenyi isaa jechuudha qabeenyi khaaliqaa akka tabanii aadanii miti cufaayyuu rabbiin galatuma ima seenaaf kanaallee cufaayyuu homa rabbiin baallameef haddumaddaan nama masjida ijaaree biraa dabarellee kunu ajiritu yaa'aaf ajiriin kunillee hiyya ka itti salaatullee sawaba isaaf jira ka cufa waan achitti khayrii dabarsuutiif sawaba isaaf jira wanni kun hin dhumataa jechuun hin dandahamu jechuudha qabeenyi khaaliqaa qabeenya dhumaatiin hin shakkamne jechuudha ka akka banii aadamii miti masjida yoo ijaaree inni biraa deeme qabrii keessatti sawabni isaa isaaf yaa jechuudha warra rabbiin itti kennee waa fahamsiisee akiraa tanarraa sodaan bira jirtu akiraan tuni maaliif hameetiin hin jedhe maqaa ofiillee dheeyseetiin masjida ijaaree biraa dabre hattan maqaa ofii hin baasu bade maaliifuyyuu rabbiin kasilaa galmee barbaachisuun quba qaba kasilaa galata irraa fedhan suni quba qaba wanni na galmeessaa fi yookiin ebalu ijaareef maal irraa fedhan hin jiru ammallee waan akkasiin fedhu warri dhugumaan duuba argiteetiin waan rabbummaa kanaaf hameetiin hin jedhe wanni tun ebaluutu masjida kana ijaare jechuun yoo badhe baateetiin hin jette isaaf sawaabon guddiftu yoo gara hir'isuu yaalte malee yoo gara hir'isuutii yaalte malee innillee ani ka akkanaati masjida bakka sani ijaare jetti qalbiin namnillee yoo isatti dubbateetiin hin jedhe ebalu bar nama rabbiiti masjidachi akkana ijaaree jedhanii yoo gurri isaa kana dhagaheetiin hin jedhe wayta jiruuyyuu qalbii isaa keessatti illee banii aadamii waatu itti aksara yoo immoo maqaan dhahamuu dhabee maqaa dubbachuu dhabanii ebaluun masjida kana ijaare jechuun an himinaa jedhe akkasuma ijaaree itti dhiise rabbii tokkocha malee namni beekurraan jiru inni osoo masjida san keessa illee jiraatee nama masjida kana ijaare maalii jedhanii irra dubbatanillee ufi beeka jallisuudha wanni duuba argiteettiniin qalbiin isaa gara na argaatiif maaliititti illee hawatamtu yookiin akkas yaalamtu takka irraa hin jirtu jechuudha. bani aadama beektaa namni yoo faarsaniitiin hin jedhani rakkoo namatti gadi fida faaruun hamaadha irraa dhorge rasuulli alayhi salaatu wassalaam irraa dhorgeeni kanaafuu yoo masjida nama ijaareetiin biraa dabre addunyaa irra wayita jiru
khayrii jechuu wani namni dalagatu waan akkana kana fa'a jechuudha. Masjidni haga masjida ammallee akka waan biraa achi gogeetiniin waan adda addaa tahee wanni jedhamullee jiru. Hatta yoo xiqqaa irra gara guddaatitti masjida kana guddisuu fedhanillee achumarraa ol kaasan malee homa san irraa ol kaa malee wanni achi dabarsanii wanni cufte achi dhabamteetiniin bakka sanii jijjiiranii yookiin waan cufa achi dhabamsiisanii jiru. Maqaan isaallee sanumatu jira ittuma bal'isuuf haa ol guddisuuf haa yoo taate malee. Tokko maa jechuudha jalaa baduu hin danda'uufi. Oo warrasa mushafan takkii kanama waa dhaalchisee mushafa kitaaba wahii kitaaba duuba argiteetiniin waa namaa kennee yookiin bitee masjida kaahee yookiin bitee namaa kennee yookiin waan adda addaatiin akka namni itti fayyadamuu danda'u fakkeenyaaf wayitti namni wayita barumsa keessa jiru kitaaba bitatee hin danda'u. Kitaaba warra bitachuu hin dandeenye kana kitaaba bitanii itti kennaniitiin irraa baradhaa jedhaniin haga kitaaba san inni itti baratu ilmii san duuba argiteettiin achirraa baratee ittiin deemu kun cuftisaatu iyyuu isaaf yaa'aa kitaabni sun akkas irraa deemamuuf jechuudha. Yookiin quraana bitaniitiin masjida keessa kaahanii adada namni irraa salaata shanan kana namni irraa qara'uun ajiriin isaa isumaaf yaa'atii jechuudha. Ajiriin galanni isaa namuma kanaaf yaa'aa jechuudha. Namuma kanaaf deemaa jechuudha. Masha Allah. Mee amma tunifaa nama ulfaatti qabeenya rabbiin nama kenne keessa bitaniitumaan achuma kahan masjiduma keessa kahan yookiin warra barbaadutu jira waan irra qara'u dhabee lafa gara baadiyaa fa'a nama quraana bitachuu hin dandeenyetu jira. Nama duuba argiteettiniin yookiin masjiduma kana keessattuu quraanni gahaa tahee namni akka irraa baratu namni akka irraa quraana irraa qara'u gahaa namaaf hin taane fa'atu jira jechuudha. Bakka akkanaa kanatti yoo bitaniitiin hin geessan ajirii guddaan namaaf deema jechuudha. Masha Allah. Ka akkanaa kunniin hin cituu jechuudha. Namarraa hin citu ima yaa'a. Ima yaa'a haala duuba argiteettiniin namni qabrii keessa jiruun sawamni waan kana namaaf yaati jechuudha. أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته درسين كان نكون بكين نريد أبتون بك كان جتشولا شفت نيو والمرراتي إمو ما تدورين درسي كنا فايدة إلمو غاري جنير راتبن فايدة إلمو غاري بو أمال قبل فايدة مال قبل بيكو ويا جنة أنا ما تدورين قرني رفني أو ولد تكي ولد أو ترك ولدا يستغفر له بعد موتي تكي نمني كن نمني دو يكوني ديس جتشورا إلمو غاري أو ترك تكي كديس ولدا إلمو يستغفر له استغفار يساف كرتو بعد موته إيغا دعاتي كاستغفار يساف كرتو كديس جتشورا نمني كن نمني وانا كناك أبو irraa cittuu jechuudha ajiriin isa. Namni waan aga kanaa carraaqatee biraa dabre isarraa hin cittuudha jechuudha. Ajiriin isarraa hin cittuu jechuudha. Namni ilmoo gaarii lafa kaahee biraa dabre ka istighfaara isaaf kadhatu eega du'a isaatti istighfaarri kun itti dhaqqabaa jechuudha. Istighfaara kan irraa dubbatu filli. Istighfaara yaa rabbii dilii abbaa kiyyaa irra dabri. يا ربي دلي إسا الرابوسي يا ربي چنكي قبري سنة تلافسي يا ربي نعمة جنتا كيسا إسا أنا نيسي كاستغفار إساف كراتو كديسيتن برا دبري جچودا نمني كأكنا ديسي برا دبري إسا الراهن أبتو جچودا سوامني إسا وندو برغتيتن ياتو إسا الراهن أبتو إخواني يرو توكو توكو يو كيسا قدبو أنيتن اللالان غند آكرا كان إرافين سنجرو غند آكرا كان إرهافين سنجد نمني آكران نقواني دوتنا تندفتو چنكين كن نرنغهو راها متكر راحت غهجرتين أمنوا إنون أمنيو وصدوتي كدفتو تاتي رسول الإفتي عليه الصلاة والسلام وصدوتي نما دقتو تاتي رسول دقت عليه الصلاة والسلام وصدويان نمر كاچسكو تاتي رسول آچسك عليه الصلاة والسلام كواني جوتي تجمتو إنسي في جني في وني لفرج جبتنو يو كإتهاجمتو سلا إساتو يو فايدين نما ست هجمو بؤانة نما فيدو قدار أميتك وغيانا تشاسكو جلان دبي وكسمتي إذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون غيان سلا بالما ربين أسلي قريت ننجر سن نمني كوني وقاجة هاتما در الدنيا رجرات جتشون سنيو إرغهيت ننجر شنتمي سدلتي dhaqaniitiin lubbuu isaa keessan fuudha. Jahatamii tokko waggaa tokko itti daballa jedhanii wannachi booda aansanii jiru.
نعم مال قرر وانسلا أصلي ربين قريب سنرت قويا سنرت جيجسو قفا وصودوتنا ما دقت سلا رسول دقت عليه الصلاة والسلام كفايدين قدون سجرت سندقت إسايو سرا جيجسا ربين إسايو أسمر جيجسي جتشورا كقاف إني دبريت نجري رسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب نما رسول عليه الصلاة والسلام دو إجتشو دبت محمد بن عبد الله دبري ندو إجتشو كدبتو تاتي مورم إرادة برساجد مال قرن إتقوت بيتا إني وردو برقيتين كرا همناتين كرا أونيتين كرا لولاتين وردو برقيتين كران إساب قرمي أبي بكر فاجرامي تري وردو برقيتين فالا سني إن اللي إسادرا وان تهفي وان إني جدما فرطا إيقا سني إني خطبا قديتني الرسول دبري عليه الصلاة والسلام نمني رسول دبرتن إني دبر جرا نمني دو برقيتني ربين قبرتن ربين جرا إلى عبد التجريتنين دبي الباسك دو برقيتني قرأت دوبتنو يربان سلا إساسان تويو سرها فاك كعمر بن الخطاب أكا دو إجتشو إساسا قرر إسا أغهو دداف قلبين إسا دبدين هنا الجيسا جلنا دو برقيتني الرسول دو عليه الصلاة والسلام سلا إساسان تويو هفاجة شورا دوتو نورا نفتو إيغا نورا نفين مال برباچسا وان فايدي إيغا دوني تنو تلو تاكو قوبي فتشو نورا برباچسا راجة شورا وان إيغا دوني فايدي وهيغا نفيدو تاكا قوبي فتشو نورا برباچسا راجة شورا نمني بيكان شفت نويو بيكم صفيتنا الدنيا تنرى عبد انتو نمني تاجر اللي تاجرون مارانا الدنيا تنرى تبتون دندو نمني عقلته عقلون من بيكم اللي عقلون من أسرت حفون دندهو شفتنو أسر وان ديموف إيغا ديمسي كوني يقين تهيتنين وان جرو تاتي تأمنيتنين جنة قبعه النورا برباچسادا فايدي وان بعد دعاتي نتلو تقوى لفكاهج النورا برباچسا أكا ولد صالح يدعو له كنفا كنفا أكا ربين نما كنيتنين جرو humnaan hin argatanii du'aayin karatanii rabbii ofii karataniitiin fuulatti deebanii yaa rabbi ilmoo gaarii takkanaa tana nu qunnamsiis jedhaniitiin rabbii ofiiti iyyuu barbaachisa darsiin kenna har'aa akka kana fakkaataa inshaallahu ta'ala aga torbaan darsii biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nu jiraadha waan hedduu nu dhageeffattaniitiin akkasuma hedduu faana buutaniitiin waan khayrii kana laaltaniif khayrii rabbii isin halakahu barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran jazaa wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh